अरे गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है। गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है। गली गली में शोर है। बारा जाग्यांनी हो इव्हेंट करता सो तुमचेकडे सगळो त्याचो एस्टिमेट आसपाक जाय तेजेकडे तुमचेकडे टेंडर कोणाक दिले ते आसपाक जाय अप्रुवल आसूंक जाय या पुऱ्या सगळ्या ह्या इव्हेंटाचो प्रोग्राम फॉर एक्झाम्पल 60th लिबरेशन डेचे सेलिब्रेशन जेन्ना जाल्ले तेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 1 कोटी फंड दिल्लो आणि इमिजिएटली विदिन सो मच टाइम तुम्ही एक प्रोग्राम ऑर्गनायज करा म्हटलं. What you have stated now is a technical ground. ही एक्झिजन्सी झाली लास्ट मिनिट प्रोग्राम अनाउन्स जाता तेन्ना टेंडर प्रोसेस करपाक गावना टेंडर प्रोसेस करपाक टाइम पिरियड नासता तेन्ना तुम्ही तुम्ही एक वर्ष कित्याक करूंक ना ते उत्तर दिवकूच ना आणि एक इव्हेंट 2 डिपार्टमेंटा करता आणि 11 वर्ष तरी जायला एस्टिमेट एव्हरी इयर म्हाका दिसता मेन किना बांगला दिता स्टाफानं सांगला स्टाफानं सांगला 4.5 कोटी तुम्ही काय दिनात blaming the system. We are blaming this government. We are blaming Chief Minister and your minister. We are not blaming you. Who is she to tell me? Who is she to tell me?
दादागिरी नहीं चलेगी। अरे 4 लाखाची सुपारी रमेश तवरकर भिकारी। आपण इन्व्हॉल्व झाले तुझी प्रायव्हेट पार्टी या नेटा विचार मला मिनिस्टर तुम्ही यादून पडला किती आहे लो काय बरे पडतो तेवढे काम बाकी डिपार्टमेंट चोर तुमची नावात खातात तुम्ही नाव खोट्यान पैसे करतात तुमचं पण ना साईन मारतात तुझे नाव हुडल्यान दोतोर घालताय मारे तू पैसे आंबे घालतो तुमचेर आम्ही आता अटॅक करता हो तुमचेर अटॅक न्हू हो याच बीजेपी सरकाराच्या सिस्टमाचेर अटॅक ही We are coming from political party. It is our right to say demand resignation when you are failed. You cannot say who are you? Who are you? Who are you? आम्ही रिझाईन जा म्हटलो तू जातलो तू जावचो ना न्हू Who are you? Wrong. Thank you very much for First of all, let me thank all of you for being there, and maybe it's your job that you are doing. आज ते आयिल्ले म्हाका जेन्ना कळ्ळें की ते येतात and as a director of sports and youth affairs, whenever somebody comes to us, whoever it is, whether it is some political party representative or any other person, I make sure that I listen to them. That is what I, as a director of sports or any other department which I have worked previously also, I make sure that I listen to the grievances of people. That is what I have been doing. आज तांची बेजीक ग्रीवेन्सीस जी आशिल्ली ती आशिल्ली एक 21 जून आमी जो योगा डे सेलिब्रेशन केलें दे हॅड सम लॉट ऑफ ग्रीवेन्सीस की ताणें RTI घातिल्ली RTIची जर आमकां इन्फॉर्मेशन दवरपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तो म्हजो PIO दवरूं शकतालो ते म्हजे PIOन तांकां जेन्ना मागिल्लें विदीन 10-15 डेज ताणें तें इन्फॉर्मेशनूय तांकां दिलें तांचो एक अंडरस्टँडींग आशिल्लें की रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलां जाल्यार हे RTIच्या अंडर प्राविधान आसा की वेन एवर दे आर अनसॅटिस्फायड नॉट सॅटिस्फायड विथ द रिप्लाय ऑफ PIO जाल्यार आय एम दी फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी सो म्हजे कडेन अपील घालूं येता आनी ताणें अपीलूय घातल्या ताजी हियरिंगूय हांव तांकां शेड्यूल करता म्हणून आजूच म्हाका ती नोटीस ताच्या टपालांतल्यान मेळ्ळी सो देर इज अ प्रोसेस दोन गोश्टी आसा एक म्हटल्यार एक RTIचो एक तो कन्फ्यूज करता त्या RTIचो भाग आपले तरेन काम करता इन्फॉर्मेशन दिलें ना जाल्यार फर्स्ट एपेलेटाक वता किंवा हांवें दिलें ना जाल्यार मागीर स्टेट इलेक्शन कमिशन आसा आनी CICI आसा सो तो एक दुसरो भाग की इन्फॉर्मेशन करेक्ट दिलें रॉंग दिलें दुसरी तांची मागणी जी आशिल्ली की बेजिकली जेन्ना सगळ्यांक खबर आसा की विदाउट प्रिजुडिसीस टू वॉट दे हॅव सबमिटेड किंवा म्हजें जजमेंट तांच्या हाजेर करिनासतना एज एका लोकां मेरेन एक सारकी गोश्ट पावपाची खूब म्हत्वाची गरज आसा आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन सिटींग हियर एंड तांचे भशेन भाशा म्हळ्यार हांव म्हणटा आनी जशें हांवें पयलीं सांग थंडपणान तुमी पळयलां आसतलें की आय वॉज लिसनींग टू देम म्हाका जर आयकपाचें नाशिल्लें जाल्यार एखाद वेळ हांव हांगा आज आसचोच नाशिल्लो म्हाका खबर सुद्दां आशिल्लें ते येतात म्हणून आय वूड हॅव not been there. They will say no, we would have come and met you wherever you are. That's okay. I wanted to listen when somebody is coming and meeting me. आता कोण तरी आयलो आणि सी खुबशे जाणांक काही इशू पॉलिटिकली वेगळे वेगळे पार्टी करतात किंवा करपाचे असतात बट जर उलोवन जर ते सारकें सांगत जाल्यार फुडलोय मनीस तेच टोनान सांगतलो आणि तेच टोनान आमी हांगा म्हणून कितें कोणाचे ऑल्दो वी आर देर फॉर द पब्लीक एंड आय हॅव एज एन ऑफिसर ऑलवेज बीन देर वेदर इट इज इन रेवन्यू ऑर अदरवायज ऑलवेज स्टूड फॉर द पब्लीक एंड अदरवायज ते आयकपाक जर ते सारकें सांगतले हांवें तुमी पळयलां की हांव आय वॉज रिप्लायींग टू देम बट जेन्ना एक एज अ क्रावड म्हणून कोण उलयतात जाल्यार ताका एक मिनींग उरना आनी तें मिनींग उरल्यार सांगपूय बरोबर जायना आयकपूय बरोबर जायना
So they have some grievances on yoga day. At the yoga day जो आशिल्लो की there have been we have empaneled agencies with the government आणि खुबशे वेळार अशें जाता की under the rules also it is permitted की whenever you have such situation where completing the maybe entire process or otherwise it goes through a process of which is process of nomination or otherwise. So अशा ह्या वेळार हे फावटी जी एजन्सी by due procedure through ministers of honorable ministers of approval and then it has been approved otherwise has been given to one empaneled agency of information and publicity. आता त्याच्या नंतर इव्हेंट झाल्यानंतर काम कितें आसता की दे रेज द बिल आय हॅव कमिटी हू व्हेरीफायज द एंटायर bills that are being submitted. अजून काय बिल सबमिट सो दॅट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम वेअर दे आर गेटिंग दॅट व्हॅल्यू आय डोंट नो. सो जेन्ना ती बिलां सबमीट केल्यानंतर ती स्क्रुटनायज जाता व्हेरीफाय जाता ती सर्टिफाय केली वता बाय द कमिटी देन अगेन चेक्ड बाय द डिपार्टमेंटल प्रोसेस दॅट अकाउंट सेक्शन आणि अशा वेळार इट गोज टू फायनान्स डिपार्टमेंट अगेन स्क्रुटनायझीस देम and then again it goes to cabinet and such cabinet approvals only after that is obtained I think we can release the amount that is being used for that particular event. आता हातून इट इज व्हेरी प्रिलिमिनरी स्टेज जितले तांच्यांनी म्हणल्यार तांचो अधिकारान ते पण बोवाळ घातलो की म्हाका दिसता फॅक्च्युअली उलोवपाक जाय फॅक्च्युअली वॉट आर द फॅक्ट तांणी एक व्हॅल्यू म्हटलो आनी खंयचो व्हॅल्यू म्हटलो तो जेन्ना म्हाकाच खबर ना व्हॅल्यू आय डोंट नो फ्रॉम वेअर दे आर गेटिंग दॅट व्हॅल्यू आय डोंट नो तो म्हणटा कोणी स्टाफ खंयच्यान स्टाफ एक्चुअली अमाउंट कॉस्ट कितलो